Sambi safa zankepi savan television get ba ne woto wakato tiar kibe ne mor wakat la woto ne tinandi kanta siamba zabre kibe wa surada la woto ne rasmano ra gwama ya wusu sanke ne yokola kalma gibo zamana pour ren savan media pa manyare ne état major général des armées tubze comme no ra kengbe ne nan to banka set vena wali kan to ronta siamba kibe pour bumuning sembe ne edna wa zugum ader kibe zurada pour merwil gdam te bobo dila sol manibni son ko deuxième wis de mam adamana songri anyare nebni si azetbam azeta soban sol sa wa yoga soban be no wam abrika kunun ko ba kune bum sandol minio yibya se fo ligdi kibe pour edna wa ko venam zikangame Ibaraka savan television get ba fazan kepir kibe surada werso la wotone arasmanori ku saya wuso senkede ne gibo nyoko lokal mayelam keri la me ti gibo betan so so senuge kerme te tan so so samando zamana gibo zamana pour ren ke tamete yam radio nongra le pane television nongra savan media ruga ratambang bumuning simbebe ne wato rendike te nimbi de ton bangi ya wotone kete to nam pamiare tune état major général des armées tobna se kabnori ken singa pour intiman kasetu ya rete tumna tara isa Omar Atiye bamana kenda pour un pambumba fansa kepi wa antigma et tumna tara Abdoulaye Kinda anna ko mon kodo. Nous on est là, on travaille. Si on entend pas seulement ton be kan nan tume la sam gum pium bala et zeta me kulit za son Gibo il y a son province en Atenga, en le région du Sahel la poga, tirund kanga, tenga nembui de véhicule poga. Gibo ya tenga, sentara kasanga, tia rumsa kosak zinga, tit sanandik maka nententensa sambe, gilim poga, et ton sondaga gibo raga, tabera kasam sa suka. La zuloega, runda, aya zingi tanso sot sa sendike, tilibroya bomba solo. Samik tiambe wa yingren get gibo tenga poka ti nemen ti secteur dam 15% kan sobon source tum ya venaga etna nemen ti rovit be me rot kere papa sama me halba ko sma zinsme lafsan ke gibo tenga suka nembui de vuya wasen segade bati wankat ninga sana ne rabe ani susamsme gibo raga pakam ti rapa pakaba ani kombanaga net fa mandas man bumbaning raga poka la swanti ya sopfa net fa tara gunsu menga ne swanze kanaora an debis babak ning fa run kanga ton ye lamenti tan so sotsa ob manab tok gibotenga poka sombas nenne mbuida ya yaisa wallahi tan siba solo beka namsa tondo so dase me beka la bampa nyata tabi tondo simbika musa gibuka pa gibu puko mengo gibo sene menga kom tarame yolo yembulu ya tuseni koppa yembulu fa kobaga la pisiwobe simbe gibuka masa sukanga patonkini waka dugu so la tonna ndata pak sukanga sempa pak fa nyana manaka sukanga la nyore waka dugu so gibu ni sa fa sayame sinkin ka masa fana nyani sinki comme la ki même les hommes armés ils rentrent ici. Nous, on ne peut rien dire de cela. On les voit, ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent. Ils repartent. On ne peut pas dire que l'armée... Tant so sa min kin raton tenga giboka zabra wakati obsa min kin tenga obgilgi de me ngetondo la libre sa ya sida ton soda sa moro da neptum na tant so sa min kin da giboka zabra wakata nase ri min kite ti ton lebre ba min pakare de boutique sa zabra woto menga son dabra wakata nase ton na le parame. En tout cas, tous les îles viennent à 16h. Parce que le marché, même aujourd'hui, le marché va se fermer à 16h. la yati bang tigibo tenga runda asaga soda sa nuwe obri kabana kendre sina yilen tongon gida sababu wen bud fa sinket gibo tenga poka wazikanga obsami bon sodasa tia neb sumpa gomda obsidu ilgame to panangom ton kibakit baye ya sodasa mbob zaptedo kerza montea kerbe sodasa mobile zugo nyar tondo tidnanken bonia zaka sombe gibo tenga poka
la wankat fa wilgda tondo tit gũusd mense ad zĩis kẽere tãn sob n sood sã maana bẽdse tɩ tõnd pa segd n zãag a ne bõmba sodaasã ye la yaa sẽn ta kiuugã tãab la woto tɩ onea wa sẽn be gibo tẽngã a pa tõe tɩ koomã sek ne bũida ye b ra tara põmsã tãabo la yiibã fãa tãn sob n soodsã sãamame wẽneg n yɩɩ zĩ-kãngã la tõnd paam ned a yembr sẽn tʋm onea zakã pʋga tɩ d pẽnegbã na n dɩk b koes bilfu bad b wilgame tɩ ned ning sẽn yaa onea wa taood soaba gibo tẽngã pʋgã rũn-kãngã a bee wogdgo sẽn ta kiuugã yembr woto en tout cas situation est pas nana nan be kano en situation est pas nana ah quand tu sama ton station de pompage rambe station de pompage 3 et 2 qui tam ti ko ma ngi lem pam ko ni mbire men ti sek ya to la station ni ki ta station ina yeba ni keti a yema la ton me débrouiller là man de pang ton tek na yila ni mbire me pam pas to ti sek quoi wa pinno yila ton me mana ton me panga ton sen tentek nyokolo kalma logor pore ya koma ya zuloise on kon kibone mbuida la se mikti on ya o paton ti koma sek ne mbuida akitamenti ne kere ya gibo baraza poga lab kenti tuda about koma sen na yilen pamo foroge la yel kanga ya senti usen datan ta kiuga nu run kanga la ton son wanti be sukbe kenda sodasa winga ton venga bale ti ton gũusd mense la ra saage anti penag ne nim sẽn be barasa pʋgẽ fo sãn be gibo tẽngã pʋga fo pa le tõe n dɩk f nug n bãnga n bool zĩ-zẽng ye reezo rãmbã tãabã fãa tʋʋm noẽ fãa ka le kẽnd gibo tẽngã pʋgẽ ye rezo orange remba bomba sẽn yi gibo tẽngã a yɩɩda kiuugu move la telecell bomba yẽ ka kãasb teed n looge la ya b ka be gibo ye bade b pa ta tõog sẽn tõe tɩ ne tõog n bool kɛɛng ye tõnd sẽn zẽkd naoor n kẽng wa move tʋʋm noorã zak sẽn be gibo pʋgẽ wã d mikame tɩ biro rãmbã fãa pagame tɩ yaa bũmb sẽn ta yʋʋmã tãab la woto yaa visil la tõnd mik zĩigã pʋga t'a get teeda ned ning move tʋʋm noorã tao dɛm sẽn yãk t'a segd n zĩnd gibo tẽngã pʋgẽ ges tʋʋm noorã na kẽndrã rũndã bõmba bɩ a wa gio tẽngã pʋgẽ n vɩ tɩ sɩd yaa zu-loɛɛga n kõ gibo ne buɩdã sẽn kẽed ne nug n bãnga wɛɛg. Le réseau RTL est parti depuis le 15 janvier, un samedi. Voilà, le réseau tellement... Sanzem Tchouga Yibu, la boîte tourne nord et orange, sans pas les compter, Gibo Soukano, les passés, boîte tourne nord et tellement un passe télécelle, pas les compter, ya Bumbu, sans namaton nimboui de canin Gibo. Ton son bon rien, yap songro, naïleti, baya boîte tourne nord yenta, n'a pas ma son ton nimboui de Gibo car. Le réseau télécell on gagne, mais si le réseau RTL ne vient plus là, nous on veut c'est le réseau pour pouvoir résoudre nos parents seulement. Gibo tẽngã f sã n kẽ rũndã tʋʋm noore sẽn be be n tʋmdẽ tɩ naf ne bʋɩdã yaa meeri wa pʋg n be me f sã n kẽ yaa zĩig ning f sẽn maand rogem sɛba a ne zĩig ning sẽn yaa ligda gom la b gomda n be be la zu-pʋkã délégation spéciale b na n pa zĩneg ye yel-kãngã me a yaa zu-loe kãsengã n kõ neb nim sẽn tʋmd meeri wa pʋgẽ wã. Si actuellement c'est uniquement, je peux dire que c'est l'état civil seulement et la comptabilité. Adgibo kani runda wa ya sul ninga singeta rogma seba man so on pass tum no ninga singeta ligda yella on tumni adir ma nar santui na yilenti nimbui de pa ma rogma seba na yile me ti tum no ninga singeta ligda yella toron pam yo tum no ba kisyodo adani sanya ka to aton kale twin le man bumie ya tigibo kani ya délégation spéciale la nanka lugu nangye atkita me tutun ka twin tum mosoye il ka twin tumé meri wa me yuri c'est-à-dire on peut pas parler d'investissement on travaille pas c'est le fonctionnement c'est juste pour fonctionner zemti fotum da ne gosnera wal fotum da ftore runda gibo tenga poga nebe nim sun tum do bewa fa wilga manti bomba be yais poga sin tourni zulos ning nembuy da sun wom sun be gibo tenga poga nembuy da sidbe yais poga bade tan so sot sa masam aketum buida nem buida la teng na gani bane ramba o be zinga poka an dawlo mese sinayil ti zulo ning so wa nanti wa gibo tenga pok fa bub tongon koke tarata nem buida yi yaren so ti run kanga gibo tenga nem buida keten tara tebo nebana tonk ti tan so sot sa la basse to vui wasen serade vui
Masadna yi gibola ya bobo dila so sol masa ladna kenge tibene anebni sonko dobzim wi hidma abmana songre anaya neble ni si sampa mabzule si tasoban sorsa sababu onwabe bobo dila so zamana poron kun sande kon ko barit la ampa ne kun buto tore lapsana maga fazan kepi alors le minion yi bien c'est fo ligdi kun lapsande ke anto kon etom nantara sita salifure mo bamana kaseto amire wedro wata zugo Sulning sentigimda nibni sonko rubzim wisidma ya Burkina Kamba yolon vi Senegal sol moa animba mara malika kuni anti konibni subson zoemba sobtense on wavi bobo du la sol moa kuna miaribo la pia ligir 150 millions yib la pusuka Idsan antikne isaka djengere bamsi ya sulla tor soba adbam wuligame tia song taba la nimban zwe tumne Elwan sera tenga taw namba on me hempa amat ko bilia na ko tenga taw namba de leon ko ni binisi hen yimba habza kase mba habtemse lo ngo be bobo kawa le la ton me pa mbom bilfu yete ko ba lere ya bon on me pa mamui randa tan la pusuka les même pas puis quoi bara les business même pas envole quoi bara les business envole prendre pour ya waki tout la ligne ligue fa montant yi ka millions yi le tous quoi bara le tous nas ya auto de la de terre encore kem namba ni ya pas la carala la combano vle ni pa usori la ton me manamba la terre ligne sampa mabkuna no rezen ka kweson wuligi ti atsul kanga wanya gwa bam nori obsondi kun kanga ko bamba ay tombe sino patron ma ay wala faisait un jour wa délégation ala sino ay patron ko da barka ba no point pang na sonwa ma attendez faisait une division wa bari ko ya abale ben son fo ya c'est bon pour mama barka ay ko de faji so son faji ko da na pa fa nebni subsan pa mokuna arab son razin kantita ne kwabra la pisnase si hit arrondissement yopwe bobo du la sosol mowa la aria au bassin gouverneur a saran paka wanyalse tobri kuna nanta zwette basan vi bobo du la sosol mowa la brika kwese on wuligti ton tenga sambe zules ninga runa wa ad sirdame tinne basong taba kibe wana kyanga tore tangande suri latna kema san wiliki tele kol porango nera ne bab se kabnoro watangande suri ya sunna yelen toron wa gese meri wara mabtum na wan toto ya ne lab se kabnore wa nambange l'école porango nera sana tien yambar wiliki deme te sulab sundugo l'école sa porango to ne tangwen wala go nera san zara tumda toto wa ning sulabu toto la wile fa sana yelen top ton bang ba ya drasa ya soba to pawda deni abamda la sense kopnori wa meri wa nambang tumnan tum totole ninga la karambi sense kopnoro wa pama metop tal top nambang yala zanga etom na tara shil bukari tianda ba mana kaseto opna wa zutit pam vena nanan top ton ron gilgen ges tum noya ade atangan da suri préfet wa Abdourahmane Nakro an wa an sere go nema neba neb songorba an nam pusba neb wango préfet wa lor pore l'école ramba go nema neb nyaagad ba tib nam pa ma sonsra an etangan da sur mairie wa secrétaire général la partout noya taw dam neb kere a sons kanga yi sababo an karambisa tib nan ton bange Toma santum toto meri wa pora santuri ne sosro la lekre a wen la sida maltil il budo ba mwinigdame tupsuri anoro ne sonsra msuriano na lambanga bunga ni na mega na prefera manu conseiller national la ya mwen lapsambon til l'école porongo nera la ya mwen laptumde a Ousmane Kabore sen ya tumda soranda contre la veine gouverneur scolaire ni mora kamba go nere ya gonere ningi wa ton tenga men maru gonera ti president bebe premier ministre bebe ni misidama ya yela mana ni école so ti pam na to ya ne ban be nan tuma son école cikin tawre ton mimti president bebe premier ministre bebe ministre ngete ligida of loga be me ngeta la fi bebe ngeta yela bebe ngeta ne damana to pang bebe ngeta justice
in kor bura beme njeta la feyele njeta tisa bo sport bebe o Michael bebe kamana n'a pas de bon droit et devoir de l'enfant beme Renga wini kwamba bahiyarra na kendra sanken toto l'école sa poussé a Dominique Daki Sara sin atangan da suri secrétaire général la a pera da tum kanga ma scolaire aya sore kama ntentu nzembang démocratie yi toto en toto kama nton bang démocratie fonctionnement ya toto izabara yi su salalla ya nan kewa so bakabe nyam tun meti ne gomnu pa sakat ne yambi la nyam me gomda mele se kayi kidne su honna zabe kama nzembange ti tonton zinde meti ton takosa ka yimbe la han zini ne tabon kumbe e bangara taso ning sen zem tama ti tun ti manara ketenga po donc ni waton suria no la pingre be ne karsam damba han zini tum kanga wa ko nti wen ke lamba sa pang la rasmson wate l'école sa go ne mawa ratame en toron serré tangan da su radio basam yam ta damba top sons ne taba woto ya tangan da suri Sheriff Bukari Dianda Savane FM ar ko fanam sulla bni de panga na ton koroma bamne basan larmen bezini fa remeke tamet tabrik no kendre to nefs bezini ngab sekdam no kengi na yelen to to penata ba antong rom nyuga den sene dimasa son lora ya nyoson nab ne ngelebsinia sapon commune pora na liben tong roma bete keng tawrin e tumnata Abdoulaye Kindamana ka seto de ne kongo wata suku rogum ya raji bukum arata koso ta buguzon ton nusi ko fanam tularan bangarenda en giligir wakat la wakat fa on pour de roma vuna kom yoba na bankudum nyinga la santi yida buda kam fana bangtaba artu la lulu takya ob kaba de tinri ren soti rona yumna ob tigi saba na bisa zang fanywa na signwasna ningnywasan naba sanam kanga la bangnya san sol magase birkila nywasan naba sanam koyesi nyasana tonba ya mo naba shigirbiga kabam la shinkai shubera ma zabna ma puri ti injinda be ko nama yina lu tawa lu dan du kulira ti be yire yiti abshokanje ni yo hodan dabda ye ayela ni hodan dabda be taliba ya woto ne la tenga yure ton hanka yema ma yinga ton me ngabo to no hanka wonam shongole yamuna do bo tap kam nchinka bazi ga junwe go ganjuru no yi ne halfu won fa yam ya fa ya ton ne ba ya wusu handa ya tenga ile ton nan jindi a perda pina ya tenga kale be fa be tamti mo na yak biga ta wajin be ti nimni shin fa bare pami bam lor pore e de kolga ponyanga yemre ponyanka nga ya na ba sigri bi paga na ba sigri tinya bam do na ba koma yibi soba ti bam do na ba kuri sinye runda na ba bon samba ya sina yilin widanya ponyanka nga yum son tenta toto ninga o men pusan kale tinra son yesi kale tinra wa tambe aba tili ramba pa memi womne yum ta tuweyi nam sino ga kon larmen pideo to akata terre ko fanam sulla sinya collectif familial dinam tibo tor soba zeka kwese na pose buda fa obkende la pose na ba obsin de buda na kom sarla buta to e to nan di ro myo da nyinga birkela ko fanam sulla tor soba a adama Congo imam nan pose ngamba tun taba wanyo asana nan pose no hanaba ne zidba ne ton yo place kam lamba mbi nyahana idan penaltaba bang roma ala wusko committee nyahana ne mbi gwagado roma ton kam wusko kami ti nyahana ne mbi binde roma ton kam reben kami ti bale ne nyahana roma ton kam bale ne pawam tole committee ton kam ya ne kiti tun giligide nanam sa na yin to bank ti fa zaka yemen nyahana ba riga ton soma onim buida a pega ton wo ton le bon wayen kuzidba ambenena toto kunimtia ne sakanaba tinab sakadaba nimbuida me sakanaba na sakana nimbuida zamani ngoton yan kanu ande mi na ne bima kanu me son kana yan zamakanga donc tun sunya no tinyaria nyosen ya ting sumbi centre sud region wa tinkanga be kilo piso ne wo la yiti selbu na samanoa antiran kubo tum na barad nyon solmo
tɩ na bisa yɛl na n kõ taab sɛk wakat sẽn wat pʋgẽ tɩ b na n le tõog n tig taab n pʋg rogmã vũuni pãng soaba bõos n kõb sot n maane rogmã tõnkr yĩnga masad na ti basa ni we sar ko se ti gala sol malad na kengan to wilgi ti coupe de l'unité wa ari avun kayo po yen soba la semana oto ne para kulimsa ne la ninga senderanda coupe kanga wa ya adama zongo la senderanda wa me a wilgam ti asna yelen to kumbi ba to ron penata ba to taba to yibe ne zema taba to yibe ne be me lapten le ban pamiam pal santume to mbeda zamana na to keng tori la sanderon na senderla coupe oto no a ko mona ga ton yitori la kumbiba me ba me leben to ne taba sane kumbona ga singe edmi kameti ya kwala ramba pa ne na ten ko ramba ya bam équipe santé tabiya do la kwala équipe ba man pambe ne la sane kumbiba nenge edmi kamti ya kwada ne barul damba anti taba la sowan to kontale ya kwada équipe am pam zikanga etum na ta rasiblina kele mana kaseto Alphonse Drogo quant à ton veno Adama Zongo, yani ningsen dernier yom kam fangil kiapi, bal tan rob se monte coupe de l'unité, han tan orgel tenga point. To na auto, obrata zimetaba, gataba, gel tenga kam netab soka na yilen kite, te tenga ton ron yidigi. Ron na yom na ya, non repoye sobla auto, obsen derle wasen tara auto, on nan kite kombi bisa. Abed la bonse, obnanti taba se dulig bangari, hanen bala tan boeng. Kombo no zingi, équipe sa yobla han ke tom na pourron. Wa namba se ya kwala équipe en tonre na ten ko équipe en la yirel te wen 15 option monter tir au but sasa ko be bi sa zigme ya kwa de équipe en tonre barul équipe la yapse monter tir au but wa kato lap ton rien en leben lobi rena sanatik ne ning sin la coupe auto Adama Zongo abuli gameti bamra ba pidame organise de balle auto neiti comme on ne pas me lève pas me tient tawle la 7e édition la auto ton mi kan de participation par da me ni be suria no ko donc ton pierre da wena muso ni mam da manam tinara ne wa junior ni ta wa équipe pisi la moi gam ti bon ton zamana ka wa ko mon football la kabe am lebre sigman minim la kade ton menem de bulkine balla bo passing pin ne bala yama ton yakasa wuso bi da ton football la wen la relève han kayo man ko mo to bien kala to wate migdem di leda hada watem be Antoine Suli handa ya surubil commune na maire pipi pokodonga ya bama wa yana sia Rafael Kwama sia député kodonga la biya tum na banya kata bama wa bi yoringa anangi bala tambo o pira me la kos ko me bisa top ke langa taba on wum taba te surubil commune na ton keng tawri ton suria no ne ton wa ya tum ningan tuma wa ne jeune da ma forte taba non taba la brem ne taba on ton suria no guso ton dal sagalga yab kelin ken ni na ken kanga parce que football là aya bumbu jeune man ton taba bang taba to wo be suka la tutaba pam la fi parce que renton balle la fi bien mais là ma woto yam ne ndira bal sa santon woto a son da men son tibuinga parce que jeune man kada tum ne kera watanda de nyuda na yodo ou bien nous siga yoda ou bien en tout cas tum ya tum yodo la situation ba han ben so ne ta la man fan ta ba en tout cas il kan pont de yelma mbudo tenga nin kiemsa pera tum na woto la kosi tabude keten yilam ne tibala watane la fi zemetaba gel tenga kam ne tab suka temsa fa gil sembe surubi ko min na pour me nande nyodo sambisi nan poussé la barakusro tezi kanga nante kelkibewa be wonam ta so la fi na le pamataba ne kibeta biasa